वफ़ादार कुत्ता। पुराने ज़माने की बात है कि एक दफ़ा डाडायारो पहाड़ की चोटी पर एक बरोही नौजवान अपने गधा से कब्र खोद रहा था। वो दुख से निडाल था और पसीने में डूबा हुआ था। कब्र खोदने के बाद उसने एक बोरी खोली। बोरी में एक कुत्ता था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत ना थी। वो बेचारा अब इस जहां में नहीं रहा था। नौजवान ने उस कुत्ते को कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर पत्थर रखने लगा। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बरोही नौजवान ने अपने वफादार कुत्ते की कब्र पर आखिरी पत्थर रखा। कुछ देर बाद वो उठा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ वादियाँ और पहाड़ ही उसकी आवाज़ सुन सके। उसने पूरा दिन वहाँ गुजारा और शाम को रोता हुआ अपने घर चला गया। घर में भी उसे सुकून व करार न मिल सका। उसे अपने वफादार कुत्ते के साथ गुजरे हुए दिन बहुत याद आने लगे। डाडिया पहाड़ नीचे ये बरोही नौजवान एक पहाड़ों गांव में रहता था। एक दिन इसने एक छोटे से कुत्ते को पहाड़ों में भटकते हुए देख लिया। ये छोटा सा कुत्ता बहुत ही खूबसूरत था। नौजवान ने इसे पकड़ लिया और झोंपड़ी में ले आया। नौजवान इसका बहुत ख्याल रखने लगा। कुत्ता जवान हो गया। वक़्त गुजरने के साथ बरोही नौजवान और कुत्ते का प्यार बढ़ने लगा। वो दिन रात मालिक के साथ रहता था। पूरी वादी में इनके प्यार और मोहब्बत के चर्चे होने लगे। गांव में एक दुकान थी जहां ज़रूरत का सामान मिल जाता था। नौजवान इस दुकान से घर के लिए सौदा सल्फ लेने कुत्ते के साथ इसकी दुकान पर अक्सर जाया करता था। एक साल खुदा का करना ऐसा हुआ कि बारिश ना हुई। जाहिर है कि बारिश ना होने के बाइस फसल ना हो सकी। नौजवान ने दुकानदार से कहा कि एक साल तक इसे उधार सामान दिया जाए। कुछ सोचकर दुकानदार ने कहा कि वो अपना कुत्ता कर्ज की अदायगी तक यहाँ ज़मानत के तौर पर छोड़ जाए। गरीब और मजबूर नौजवान को ऐसा ही करना पड़ा। अपने कुत्ते से जुदा होने का उसे बहुत अफसोस था और वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने कुत्ते के कान में कहा, अपने नए मालिक से वफ़ादार रहना। जब तक मैं कर्ज अदा न करूं, वापस हरगिज़ ना आना। मासूम जानवर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने मालिक का दुख शिद्दत से महसूस कर रहा था और अपने आप को नए मालिक के साथ आर्जी तौर पर रहने को तैयार कर रहा था। नौजवान अपने वफादार कुत्ते को दुकानदार के हवाले करके अपने गांव चला गया। दुकानदार ने कुत्ते के गले में जंजीर डाली और उसे अपने घर ले आया। बेचारे कुत्ते ने पहले तो कभी जंजीर देखे ही नहीं थी। उसे अजीब सा लग रहा था। फिर भी उसे अपने नए मालिक के साथ वफादारी करनी ही थी। दिन गुजरते गए। बरोही नौजवान ने अपने खेतों को बड़ी मेहनत से तैयार किया। उसे इंतज़ार था कि बारिश हो और फसल अच्छी हो जाए ताकि वो कर्ज उतार कर अपने कुत्ते को वापस घर ले आए। एक रात दुकानदार के घर में चोर घुस आए। चोर दुकानदार की पूरी नकदी, जेवरात और दूसरा कीमती सामान चुरा कर ले गए। कुत्ता जंजीर में बंधा हुआ था, लिहाजा मजबूर था। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। दुकानदार जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसे ने फ़ौरन कुत्ते को जंजीर से आज़ाद कर दिया। कुत्ता चोरों के पीछे दौड़ा। चोर गांव के बाहर नदी के किनारे पहुंच गए थे। कुत्ते ने इनको घेर लिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चला आया। उसके साथ ही गांव के बहुत सारे लोग भी लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर वहां आ गए। इस तरह चोरों सामान छोड़कर भाग गए।
دکاندار کتے کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوا اور کتے کو آزاد کرنے اور اپنے اصل مالک کے پاس واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارے وفادار کتے نے مجھے بے حد خوش کر دیا ہے۔ اس نے میری قیمتی چیزیں، نقدی اور ساز و سامان چوری ہونے سے بچا لیا۔ میرے خیال میں تمہارے کتے نے تمہارا قرض چکا دیا۔ اب تم میرے قرض دار نہیں ہو۔ تمہارے کتے کو آزاد کر کے تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔ دوسرے دن دکاندار نے کتے کے گلے میں یہ پرچی ڈالی اور زنجیر کھول کر کتے کو اپنے پرانے مالک کے گھر جانے کا حکم دے دیا۔ کتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ پہاڑی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے پرانے بروہی مالک پر پڑی۔ اب کی بار بارش خوب ہوئی تو فصل بھی اچھی ہوئی۔ بروہی نوجوان نے اناج بیچ کر قرض کے پیسے دینے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ دکاندار کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کتنا خوشی سے دم ہلانے لگا، لیکن دونوں کے جذبات و احساسات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ایک بے حد خوش تھا تو دوسرا اس کے برعکس دکھ اور غصے میں تھا۔ کتے نے سوچا کہ اس کا پرانا مالک اس کے بہادری پر بہت خوش ہوگا اور اسے پیار کرے گا، جبکہ بروئی نوجوان سمجھ رہا تھا کہ یہ دکاندار کے ہاں سے بھاگ آیا ہے اور اس کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بنا ہے۔ بے شرم کتے، تم نے میری بے عزتی کر دی۔ تم نالائق اور نمک حرام ہو۔ کتا بیچارہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن مالک نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اتنے قابل فخر اور وفادار جانور کے لیے یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ اسے یقین ہو چلا کہ اس کو پرانا مالک قبول نہیں کرے گا، لہٰذا وہ غم کی شدت سے وہیں ڈھلوانی راستے پر گر گیا اور دم توڑ دیا۔ نوجوان جب دکاندار کے پاس قرض واپس کرنے پہنچا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ دکاندار نے اسے بتایا کہ اس نے کتے کے گلے میں کتے کی رہائی اور قرض کی معافی کا پرچہ لکھ کر باندھ دیا تھا۔ دکھ، اداسی اور پچھتاوے کا بوجھ لیے نوجوان وہاں سے روانہ ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش تھی، لیکن اس نوجوان کے دل میں تو دکھ اور پشیمانی کی تپش تھی۔ اس نے اپنے مرے ہوئے محبوب کتے کو بوری میں ڈالا اور ڈاڑیارو پہاڑ کی چوٹی پر قبر کھود کر اسے دفنا دیا۔ آج بھی اس وفادار اور قابل فخر کتے کی قبر اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جہاں سال کے 12 ماہ زبردست ٹھنڈ رہتی ہے۔